은혜와 사랑이 충만하신 주님 감사합니다. Dios Padre, llenas de amor y gracia y misericordia, te damos muchas gracias. 우리가 죄 가운데 살 때 하나님께서 먼저 찾아와 주시고 구원해 주심에 감사합니다. Cuando vivíamos como pecadores sin esperanza en este mundo, damos muchas gracias por buscarnos. 우리에게 천국 가는 믿음과 또 이 땅에서 또 소망 가운데 살게 도와주심에 감사합니다. También damos gracias por darnos la esperanza del cielo. 오늘 주일을 맞아 우리 형제 자매들 저희들 말씀 앞에 이렇게 모여 있습니다. Este día estamos reunidos frente a tu palabra. 주님께서 우리에게 필요한 말씀을 공급해 주시고 우리의 삶이 말씀으로 변화되는 삶을 가져올 수 있도록 도와주옵소서. Llénenos con las palabras necesarias y ayúdenos para que nuestras vidas puedan servirte, Señor. 이 자리에 함께하지 못한 주의 자녀들 어느 곳에 있든지 그들의 마음도 인도해 주옵소서. Y a todos tus hijos, en cualquier lugar que estén, ayúdenos para que sus corazones estén junto a nosotros. 주님 다시 올 날 마지막 시대를 살아가는 저희들 더욱 복음을 위해서 주님을 맞이하는 마음으로 살아갈 수 있도록 인도해 주옵소서. En el día en que llegues a este mundo, ayúdenos para que podamos vivir con los corazones dignos a ti. 우리 중에 병 중에 있는 자들, 연약한 자들, 여러 가지 마음의 시험 가운데 있는 자들, 하나님 일일이 헤아리시고 도와주옵소서. Y a todos los que están en medio de enfermedades, en tentaciones o en algunas dificultades, mírelos a cada uno de ellos y ayúdelos, por favor. 우리에게 건강을 주시고 믿음을 주시고 주를 향한 마음을 주시기를 간구합니다. Denos la salud, la fe y el corazón hacia ti, Señor. 한 주간 말씀을 통해서 하나님 앞에 나온 영혼들, 한 영혼 한 영혼 주님이 도와주셔서 구원을 받으며 또 신앙생활 또 바르게 할 수 있도록 인도해 주옵소서. Y a todas las almas que salieron frente a tu palabra, ayúdenos y guíelos, por favor. 또 교회가 계획하는 모든 일들 주님께서 앞서 행하시고 저희들 순종으로 주님의 뜻을 이루는 주의 자녀들 되기를 원합니다. Adelante todos los planes que hacemos en la iglesia. 또 말씀이 전해지는 모든 곳곳마다 주님이 함께 하시고 어려운 가운데 신앙생활하는 지체들 일일이 도와주시고 헤아려 주시고 인도해 주옵소서. Y en cada lugar que estés, ayúdalos a tus hijos y guíelos, por favor. 오늘 모든 시종을 주 성령님께 의지하며 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. Todo este tiempo, todo este día, confiamos en ti y oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. Vamos a buscar Efesios 4. Vamos a buscar Efesios, capítulo 4. 1 al 3. Versículo 1 a 3. Efesios capítulo 4, versículo 1 a 3, dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. 계속 전도에 대한 말씀을 배우고 있습니다. Cada vez estamos aprendiendo la palabra sobre la predicación. 우리가 교회 생활을 올바로 하고 또 개인의 삶이 변화되는 삶을 갖는다면 더 많은 영혼들을 전도할 수 있을 겁니다. Si vivimos correctamente la vida cristiana, podríamos vivir una vida predicando a más almas. 한 주간 또
줌 집회를 잘 마쳤습니다. Durante una semana estuvimos predicando el seminario, ¿no? 한 10가정이 연결이 돼서 말씀을 들었습니다. Más o menos 10 familias nuevas han escuchado el seminario. 지금도 또 계속 연결이 돼서 말씀을 듣고 있습니다. Y hasta ahora se están conectando para aprender, para escuchar la palabra. 그 가운데 또 교회로 나오는 인원은 또 많지는 않지만 또 새로운 분들이 또 오셨습니다. En medio de ellos, aunque no son muchos, también hay algunos que salieron a la iglesia. 예수님께서도 10명의 병자를 고쳐줬는데 주님 앞에 나온 사람 한 사람이었어요. Jesús sanó a 10 personas, pero entre ellas solamente uno salió enfrente a Dios, enfrente a Jesús. 9명 어디 갔냐? Pero ¿dónde fueron los otros 9? 중요한 것은 교회를 통해서 계속 새로운 분들이 연결돼서 말씀을 듣고 있는 겁니다. Lo importante es que cada vez se está uniendo almas nuevas para escuchar la palabra de Dios. 그래서 교회 생활이 얼마나 중요한지를 우리에게 교훈해주고 있습니다. Y cada vez nos está enseñando que la importancia de la vida dentro de la iglesia. 올바른 교회 생활을 하게 되면 올바른 전도를 할 수 있어요. Porque si vivimos correctamente en la iglesia, podríamos predicar correctamente. 또 올바른 신앙 생활의 변화를 가지게 된다면 또 힘있게 전도할 수 있습니다. Y los que tengan cambios correctos de su vida cristiana, podría predicar correctamente. 예수님께서 우리에게 구원을 주시고 거룩한 삶을 주셨습니다. Jesús nos dio la salvación y nos dio una vida santa. 그래서 구원받고 나면 이제 거룩한 사람이 되었으니까 거룩한 생활을 배워가는 겁니다. Entonces, quienes reciben la salvación se hicieron hombres santos. Por eso aprendemos una vida santa. 신앙생활은 주님을 닮아가는 생활입니다. La vida cristiana es una vida que vamos pareciéndonos cada vez más hacia el Señor. 그래서 화평케 하고 덕을 세우는 일은 신앙생활에는 중요합니다. Por eso es muy importante tener esa paciencia, tener esa paz y virtud. 여기도 말씀하고 있죠. Aquí también dice, 우리가 구원을 받았다면 합당한 생활을 해라라고 말씀하고 있죠. si hemos recibido la salvación, tenemos que vivir una vida correspondiente a ella. 겸손, 온유, 오래 참음, 사랑, 그리고 용납하는, 그리고 하나 되는 것을 힘쓰는 것이 바로 교회 생활이요, 우리 개인의 변화되는 생활입니다. Por eso, aprender la humildad, mansedumbre, soportar con paciencia a los unos a los otros en amor, eso es aprender la vida dentro de la iglesia. 구원받고 나면 이런 여러 가지 것들을 이제 내 삶 속에서 하나하나 이루어가는 겁니다. Por eso, después de recibir la salvación, cada vez vamos cumpliendo estas cosas. 전에는 사자 같았다면 지금은 어린 양처럼 온유하게 바뀌어가는 겁니다. Si antes éramos como leones, ahora cada vez nos vamos cambiando como los corderos. 전에는 남이 나에게 해를 끼치면 나도 그 해를 가하고 했지만 지금은 그렇지 않습니다. Antes si alguien me lastimaba, yo también le lastimaba, pero ahora no es así. 때로는 용서를 해야 되고 때로는 사랑으로 덮어줘야 합니다. A veces tenemos que perdonar y a veces lo tenemos que cubrir con amor, tapar con amor. 마귀는 깨는 일을 합니다. Pero Satanás cada vez trabaja para quebrar todas las cosas. 개인의 삶을 깨고 가정을 깨고 교회를 깨는 일을 마귀는 역사 속에 지금까지도 하고 있습니다. Destruye la vida, destruye la fe y destruye la iglesia. 자, 우리는 그것을 지켜가는 거예요. Y nosotros tenemos que vivir protegiendo, cuidando a esas cosas. 개인의 삶을 지켜가고 가정을 지키는 거예요. Tenemos que cuidar la vida de cada uno y tenemos que cuidar a cada familia. 죄는 처음엔 달콤하지만 결국은 무너뜨리는 겁니다. Aunque el pecado se parezca dulce al principio, al final hace caer todo. 그럼 마약, 술, 그리고 세상 그 여자들 처음에 달콤하죠. Las drogas, el alcohol o los adulterios, al final, al principio se parece muy dulce.
근데 무너지는 거예요. pero al final se cae todo. 그게 사단이 하는 거예요. Eso es lo que hace Satanás. 세상의 물질로, 세상의 욕망으로 사람을 영원한 지옥으로 끌고 가는 것이 마귀의 계계입니다. Con las cosas del mundo o con las tentaciones del mundo, Satanás lleva a las personas hacia el infierno. 그래서 구원받고 나면 이제 주님의 성품을 배우고 닮아가는 거예요. Entonces, después de recibir la salvación, cada vez tenemos que aprender la característica de Dios y el corazón de Dios. 나를 위한 삶이 이제는 주님을 위한 삶으로 바뀌고 Mi vida se tiene que cambiarse a una vida dirigida hacia Dios. 내 가정의 중심적인 삶이 이제는 이웃을 위한 삶으로 바뀌는 거예요. Y mi vida, que solamente dirigía hacia mi familia, se tiene que dirigirse también hacia mis vecinos. 전도하는 것은 화평케 하는 일을 하는 것과 마찬가지입니다. Entonces, la predicación forma una paz. 로마노 vamos a buscar. Perdone. Vamos a buscar Romanos, 14, capítulo 14, versículo 19. versículo 19. Dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la multitud edificación y a la mutua edificación. 전에는 Antes, 세상을 향한 삶으로 그리고 좀 더 나은 미래를 위해서만 살아왔다면 지금은 삶이 다르죠. si hubiéramos vivido una vida solamente por sí mismo y una vida solamente por su futuro, ahora es diferente. 이제 삶의 방향과 목적이 이제 주님께로 맞춰져 있는 거예요. Ahora nuestros caminos y nuestros propósitos de la vida están dirigidas hacia Dios. 선을 행한다라는 것은 이제 예수님이 이루신 그 복음을 전하는 거예요. Hacer buenas obras es predicar la palabra, ese amor de Dios. 그러기 위해서는 내 삶도 바뀌어야 됩니다. Y para eso, primeramente, mi vida se tiene que cambiarse. 네? 내가 구원받기 전에 행했던 그런 아주 푸에르탄 까락테라든지 아니면 자기 그 세상에 대한 욕망이란 이런 것들이 바뀌어가야 됩니다. Todas las características fuertes o todos los pensamientos malos que tuvo antes de recibir la salvación, esos pensamientos y esas características debemos ir cambiando. 그래서 교회 생활은 나의 개인적인 삶도 바꿔가는 겁니다. Entonces la vida dentro de la iglesia cada vez hace cambiar nuestras vidas. 고린도전서에도 말씀하고 있죠. También dice en Primera de Corintios, ¿no? Corintios, vamos a buscar primero Corintios, Primera de Corintios, capítulo 10, capítulo 10, versículo 30 y 23, 24. versículo 23 a 24. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. 이제 나의 유익이 아니라 하나님의 영광을 위해서 다른 사람의 유익을 위해서 사는 거예요. Ahora no solamente vivimos por nuestros bienes, sino vivimos por los bienes de otras personas y por los bienes de Dios. 그래서 그리스도 안에서 정말 내 삶이 좀 더 개인적인 삶이 바뀌어 나가요. Entonces, en medio de Dios, nuestras vidas cada vez se van cambiando. 말도 바뀌어야죠. También se tendrían que cambiar nuestras palabras, 옛날에 ¿no? 말을 막 함부로 하고 말을 그냥 상처 주는 말을 하고 무너뜨린 말을 했다면 이제 바뀌어야 됩니다. Ahora, si hubiera hablado cualquier cosa, lastimando a otros o haciendo caer a otros, ahora tendría que cambiarse. 지나친 농담도 이제는 줄여야 되고 Tendría que dejar las bromas pesadas. 거짓말도 좀 이제는 좀 내려놔야 되고 También tendría que dejar esas mentiras. 이제 신앙생활하면서 하나님이 나에게 주신 은혜를 아름다운 말을 나누는 거예요. Ahora, aprendiendo la vida cristiana, tenemos que compartir la palabra tan hermosa de Dios. 구원받게 되면 이제 언어도 바꿔가야 돼요. Entonces, después de recibir la salvación, cada vez tendremos que cambiar nuestras palabras. 세상
그리고 돈 버는 얘기, 그리고 자녀들 뭐 좋은 거 주는 거 이런 것들이 이제 나중에는 신앙적으로 바뀌어가는 거예요. Todo lo que hablábamos de cómo vivir en este mundo, cómo dar buenas cosas a sus hijos y las otras cosas, esas cosas, todas esas palabras se tendrían que cambiarse en conversaciones sobre Dios. 아이들 중심이 아니라 이제 하나님 중심이 되는 거예요. Porque ahora no vivimos por nuestros hijos, sino por Dios. 예? 세상 돈 버는 중심이 아니라 하나님 중심으로 바뀌는 거예요. No vivimos para ganar dinero, sino vivimos por Dios. 말도 바뀌는 거예요. Por eso, cada vez deben cambiar su palabra. 에페시오 마모스하고 싶다. 에페시오. Efesios capítulo 4, versículo 29. versículo 29. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. 이제 감사하는 말을 하죠. Ahora tenemos que dar palabras de gracia, ¿no? 은혜스러운 말을 하고. palabras buenas. 그래서 구원받고 간증하게 되면요, 제일 먼저 구원에 대한 은혜를 간증하잖아요. Entonces, después de recibir la salvación, primeramente da su testimonio de la gracia de su salvación. 그리고 이제 긍정적인 말로 바뀌는 거예요. Y cada vez sus palabras se van cambiando en palabras positivas. 전에는 할 수 없는 일들이지만 지금은 믿음 안에서는 다 가능한 일들이에요. Antes era imposible, pero en medio de la fe todo es posible. 믿음을 가지면 믿음 안에서는 하나님이 다 이루어 주십니다. Si tenemos la fe, todo se puede hacerse en medio de la fe. 믿고 그걸 바라면 시간이 지나면 다 이루어져요. Creyendo, si deseamos, al pasar el tiempo todo se va cumpliendo. 아이들은 시간이 지나면 잘하잖아요. Los niños, cuando pasa el tiempo, se crecen. 저 여기 3년 전에 왔는데 3년 전에 아이들이 막 좀 한했어요. Yo vine hace 3 años, pero los niños eran muy pequeños. 3년이 지나니까 아이들이 부쩍 커 있는 거야. Pero después, cuando pasó 3 años, los niños crecieron rápidamente. 그건 자연스러운 거잖아요. Eso es natural. 신앙도 마찬가지입니다. La vida cristiana también. 올바로 배우고 올바로 그것을 노력하려고 하는 사람은 시간이 지나면 바짝 신앙이 성장해요. Los que viven y se esfuerzan por su vida cristiana, cuando pasa el tiempo, crece rápidamente. 겨우 주일날 오는 그런 신앙에서 이제는 나중에는 봉사하는 신앙으로 바뀝니다. Y su vida cristiana, que solamente venía en los domingos para escuchar la palabra, luego se cambia a una fe en que sirve, en que trabaja por Dios. 시간이 더 지나고 더 순종하면 자기의 삶을 하나님께 다 투자해요. Y cuando pasa el tiempo y cuando la fe se crece aún más, entonces de ahí puede entregar toda su vida por Dios. 물론 시간이 지난다고 그게 저절로 되는 건 아닙니다. Claramente, todo eso no se forma por sí solo, aunque pase el tiempo. 개인의 삶 속에서 계속 자기 육체와의 싸움을 이겨나가는 거예요. Sino cada vez en su propia vida tienen que ir ganando en la batalla contra su carne. 그걸 이겨나갔을 때 신앙이 성장하는 거지 시간 지났다고 뭐 다 그렇지 않습니다. Y cuando gana en esa batalla, su fe se va creciendo. No se crece por sí solo. 시간이 지나도 성장하지 않는 사람의 대표적인 사람은 믿음이 있는데 지식이 없어요. Uno de los ejemplos más grandes de las personas que no crecen su fe aunque pase el tiempo son las personas que tienen fe pero no tienen conocimientos. 즉 하나님을 섬기는데 말씀을 우리가 배우고 읽고 말씀을 알아가야 하는데 그 말씀을 읽고 배우는 일을 하지 않는 사람은 성장할 수가 없고 더 진행될 수 없습니다. Por ejemplo, cada vez debemos ir aprendiendo sobre Dios, pero los que no aprenden y los que no tienen esos conocimientos no pueden crecer. 자, 믿음이 있다면 지식이 쌓여야 해요. Si tienen fe, también tienen que haber más conocimientos cada vez. 지식이 쌓이면 Y si está lleno de conocimiento, 우리 청년들은요 계속 성경 읽고 지식들을 쌓아가요. los jóvenes cada vez leen la Biblia y cada vez aumentan sus conocimientos. 아마 청년들이 지식 쌓는 것만큼 믿음이 자라버리면 금방 자라겠죠. Y si su fe creciera, según todos los conocimientos que tenga, entonces se crecería rápidamente. 그러나
청년들이 아는 만큼 순종하는 건 쉽지 않습니다. Pero no es fácil obedecer según lo que conozca. 그러나 우리 성인들은 조금씩 알지만 순종하는 게 더 강해요. Pero los jóvenes, aunque conozcan poco, obedecen muy bien. 우리가 듣고 지식이 쌓이고 그리고 절제되는 생활을 그리고 인내하는 생활을 경건을 배워가는 거예요. Entonces, cada vez aprendiendo la palabra y cada vez aumentando los conocimientos, vivimos obedeciendo, aprendiendo esa humildad y esa mansedumbre y ese control. 신앙이 성장하면 없어지는 일들이 몇 가지 있습니다. Cuando se crece la fe, hay algunas cosas que se desaparecen. 시기가 사라지죠. Primeramente, se desaparecen se desaparece 오디오, los odios. 또 분쟁이 사라져. También se desaparecen las peleas. 물론 성격적으로 온유한 사람이 있어요. También hay personas que tienen características de mansedumbre. 그러나 말씀에는 온유하지 못한 사람도 봅니다. Pero hay muchas personas que no son mansos en frente a la palabra. 고린도 교회는 자신을 위해서 살았어요. La iglesia de Corintio vivía por sí solo. 육체적인 삶을 살았습니다. Vivía una vida siguiendo la carne. 말씀이 왔지만 말씀을 계속 거부했어요. Aunque llegaba la palabra, cada vez negaba la palabra. 그러니까 고린도 교회는 늘 시기와 분쟁, 다툼이 있어요. Por eso la iglesia de Corintio, cada vez había envidias y cada vez había peleas. 육체에 속한 사람이다. Y en la Biblia dice que son personas que están en medio de la carne. 주변 교회들은 빌립보 교회라든지 많은 교회들은 신앙이 쭉쭉 성장하는데 고린도 교회는 육체적인 삶을 사는 거예요. Las otras iglesias que estaban a su alrededor crecían rápidamente, pero la iglesia de Corintio seguía en su mismo lugar. 왜? ¿Por qué? 변화되는 것을 싫어하는 거예요. Porque no quería ese cambio. 자유롭게 살고 싶은 거예요. Quería vivir libremente. 말하고 싶은 거 다 말하고. Hablaba lo que quería. 그리고 자기 삶을 말씀 안에서 훈련하지 않고 그냥 자유롭게 사는 거예요. Y no entrenaba su vida en medio de la palabra y vivía libremente. 그러니까 고린도 교회는 항상 시끄러웠어요. Por eso la iglesia de Corintio siempre había mucha bulla. 그런 고린도 교회를 통해서 하나님 무슨 일을 하겠어요? Pero a través de esa iglesia, ¿qué trabajo haría Dios? 빌립보 교회는, La iglesia de Filipo, 에스메랄다 교회는 la iglesia de Esmeralda, 정말 순종하고 살아가거든요. vivía obedeciendo verdaderamente. 서머나 교회는 La iglesia de Esmirna, 어렵지만도 신앙생활을 잘 지켜가면서 핍박을 받으면서도 복음을 위해서 열심히 살거든요. aunque tenía dificultades y persecuciones, aún así vivía fielmente, fuertemente por la fe. Vamos a buscar Corintios, Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3. Versículo 1 al 4. Versículo 1 a 4. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y diciendo disensiones, ¿no sois carnales si andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy el Pablo, y el otro, yo soy el apóstol, Apolos, ¿no sois carnales? 자, 고린도 교회는 아이들처럼 신앙이 자라지 않았어요. La iglesia de Corintio no se crecía su fe como los niños. 육체적인 삶을 살았습니다. Vivía una vida carnal. 시기와 분쟁 계속 끊이지 않았어요. Cada vez tenía celos y cada vez tenía esas dificultades. 판단하는 마음 계속 있었어요. Cada vez juzgaban a otros. 그러니 바울 사도가 복음을 전해도 이 바울은 먹고 살기 위해서 전도한다. 계속 판단하는 거예요. Entonces apóstol Pablo cada vez decía que ellos vivían solamente por su carne.
왜? ¿Por qué? 자유롭게 삶을 살아가고 있는 거예요. Porque vivían libremente. 주님께서 우리에게 구원을 주셨습니다. Dios nos dio la salvación. 거룩함을 주셨어요. Nos dio esa santidad. 이제 그런 삶을 이제 살아가야 되는 거예요. Ahora cada vez debemos vivir esa vida. 그리고 자기가 있어야 될 그 자리들을 지켜가지 않는 거예요. Y no se permanece en el lugar donde debería estar. 가정도 마찬가지고 직장도 마찬가지고. En la familia y en los trabajos también. 자기의 주어진 위치를 지켜가는 게 너무 중요해요. Es muy importante mantener su lugar, su posición en que está. 여러분 직장 생활하는데 자기가 뭐 바쁘면 안 나가고 아무 말도 없이 계속 핑계대고 한다면 주인이 누가 좋아하겠어요? Si en un trabajo alguien cada vez se falta y o no cumple los tiempos o cada vez dice quejas, entonces ¿a quién le gustaría? 아 일은 잘해. Trabaja bien, 근데 가끔가다 그냥 계속 빠지고 안 나오는 거예요. pero a veces no viene a los trabajos y siempre se falta. 그럼 주인이 좋아하겠어요? Entonces el dueño al dueño le gustaría, 불안한. no, siempre se quedaría preocupado 너 그렇게 하려면 집에 가. y diría, si sigues así, vuelve a casa. 직장 생활도 자기 자리 지켜가는 게 너무 중요해요. Por eso, en los trabajos también es muy importante mantener su lugar. 교회 생활도 마찬가지입니다. La vida dentro de la iglesia también. 교회 생활도 자기 자리 지켜가는 게 너무 중요한 거예요. En la iglesia también es muy importante mantener su posición. 여러분 아무리 피곤해도 내일 직장에 가야 되잖아요. Porque aunque estemos muy cansados, tendríamos que ir al trabajo. 가야 돼, 안 가야 돼? ¿Tienen que ir al trabajo o no? 아무리 피곤해. Aunque estén muy cansados. 근데 몸이 좀 아파. Pero está mal del cuerpo. 그럼 직장 가야 돼, 안 가야 돼? Aún así, ¿tienen que ir o no? 몸이 아파, 나 쉴래. Hoy me siento muy mal, voy a descansar. 근데 그게 자주 그래. Pero muchas veces se queda así. 그러면 주인이 뭐라고 할까요? Entonces, ¿qué diría el dueño? vaya nomás. No viene, vaya. 신앙생활도 마찬가지예요. La vida cristiana también. 구원 받고 하나님이 내게 주신 위치가 있어요. Después de recibir la salvación, hay lugares, hay posiciones que Dios nos dio. 아무리 바빠도 이제 그런 삶을 지켜가는 거예요. Aunque estemos ocupados, tenemos que ir manteniendo ese lugar. 아무리 아파도 그 노력하는 거예요. Aunque estemos ocupados, aunque no tengamos tiempos, tenemos que esforzarnos. 물론 너무 아파가지고 뭐 수술을 한다든지 내 의지로 누군가 도움 없이 나올 수 없는 환경이라면 그건 어쩔 수 없겠죠. Por ejemplo, si se tiene que operarse o si no puede salirse de su casa sin la ayuda del otro, entonces ahí sería diferente. 그렇지 않으면 지켜가는 거예요. Pero si no es así, tendría que ir cuidando cada 왜? vez. ¿Por qué? 신앙은 이제 자기에게 주어진 위치를 하나님 주셔요. Porque en la vida, en la fe, Dios nos da posiciones a cada uno. 개인의 위치, Posiciones personales, 가정의 위치, posiciones en la familia, 또 교회 안에서 위치, posiciones en medio de la iglesia, 직장의 위치, posiciones en trabajo. 그런 것을 지켜가는 거예요. Y cada vez tenemos que ir siguiendo, cuidando. 그래서 직장 생활도 그리스도인들은 열심히 하라고 그러지 자기 형편에 맞게끔 자유롭게 하라고 하지 않습니다. Por eso también a los cristianos no se dice que trabajen libremente en sus trabajos, sino también sino dicen que trabajen con toda la fuerza en sus trabajos. 개인의 사정도 있지만 직장 생활을 위해서 거기에 열심히 하라고 돼 있어요. Aunque tengan situaciones personales, a sus trabajos tendrían que trabajar con toda la fuerza. 저도 너무 어제는 몸이 안 좋아가지고 일어날 수가 없어. Ayer estaba muy cansado y no podía levantar. 근데 아침이 되니까 Pero cuando era de día, 새 힘을 주는 거예요. Dios me daba nuevas fuerzas. 아마 평일이었으면 못 나왔을 거예요. Pero creo que si fuera de lunes a viernes no podría haber levantado. 주일이니까 Pero como es domingo, 나에게 하나님의 에너지를 주는 거예요. Dios me daba fuerzas. 왜? ¿Por qué? 주일날 빠진 일이 한 번도 없거든. Porque nunca me falté hasta ahora en los domingos. 수요일날 빠진 적이 한 번도 없거든. Y tampoco falté en los miércoles, 구원받고 나서. después de recibir la 물론 salvación. 전도하는 일에 전도 집회를 위해서는
수요일 날 전도를 위해서 빠질 수 있죠. Claramente, para la predicación podría faltarse en algunas veces en las palabras de miércoles. 구원받고 나서 주일 날, 수요일 날 빠진 일이 없어요. Pero después de recibir la salvación, nunca me falté en miércoles y en domingo. 하나님을 기쁘게 할 수밖에 없어요. Entonces, Dios estaría contento. 나 몸이 너무 아파. 나 못 가. 내일 나 일이 너무 많아. 나 못 가. 자기 위치를 지키지 않는 거예요. Hoy estoy muy mal, no puedo ir. O la próxima semana podría estar un poquito mal y no podré ir. Entonces, eso no es cuidar su lugar, su posición. 그런데 그 자리를 지켜나가면 나도 모르는 신앙의 힘을 얻게 됩니다. Pero los que guardan sus posiciones obtienen fuerzas de la fe. Vamos a buscar Primera de Corintios. Vamos a buscar Primera de Corintios. Capítulo 7. Primera de Corintios, capítulo 7. Versículo 20. Versículo 20. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 20. Dice, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. 하나님 나에게 주어진 위치가 있어요. 구원받고 나면. Hay estados donde Dios nos dio después de recibir la salvación. 이제 교회 안에도 위치를 주십니다. En medio de la iglesia también nos da estados. 말씀을 배울 때 배워야 되고. Cuando escuchamos la palabra, tenemos que escuchar. 교제할 때 교제를 해야 되고. Cuando hay comuniones, tenemos que hacer la comunión. 그것만 잘하는데도 많은 영혼들이 구원받는 거예요. Solamente haciendo esas cosas, muchas almas van recibiendo la salvación. 엘리사가 이제 어느 지역에 가니까 열매가 안 맺히고 자꾸 떨어지네, 열매가. Cuando Eliseo fue a un lugar, cada vez no tenía frutos y cada vez muchas almas se caían. 왜 열매가 떨어지냐? Y decía, ¿por qué las almas se están cayendo? 엘리사가 물이 안 좋다. Y Eliseo decía, el agua no está bien. 그 물을 이제 바꿨어요. Por eso cambió todas las aguas. 그때부터 열매가 신실하게 맺어가는 거예요. Perdone, no era almas, era fruto, perdone. Y por eso, y de esa forma, los frutos se iban madurando rápidamente. 전도는 했는데 열매가 딱딱 안 붙는 거예요. Cuando predicaba, no se crecía el fruto. 왜 그럴까? ¿Por qué? 내 자신이 안 붙어 있는 거예요. Primeramente, yo no estaba en la vid. No permanece. No estaba permanecido. primero tú 내가 잘 붙어 있으면요, 나도 모르게 열매가 쭉쭉 계속 맺혀가는 거야. Si estoy bien permanecido, entonces los frutos van saliendo naturalmente. 그리고 붙어 있으니까 나도 모르게 좋은 마음이 올라오고. Y como estoy permanecido, me sale buenos corazones. 붙어 있으니까 나도 남을 사랑하게 되고. Entonces, como estoy permanecido, también puedo amar a otros. 붙어 있으니까 남의 허물이 있는데 그 허물을 덮어주는 거야. Y aunque como estoy permanecido, aunque vea errores de otras personas, podría cubrir esos errores. 왜? ¿Por qué? 주님이 나에게 사랑과 용서와 그리고 허물이 있는 걸 덮어주는 거를 내 삶 속에서 주님이 나에게 행해 주신 거야. Porque Dios me da esos corazones para perdonar, para amar y para tapar a los otros. Vamos a buscar Proverbio 17. Proverbios capítulo 17. Versículo 9. Dice, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. 허물이 있는데 덮어주고. Si hay faltas, lo cubrimos. 또 남을 사랑할 수 없는데 사랑해주고. Aunque no podamos amar a otros, debemos amar. 그러니까 관계가 회복이 되는 거예요. Y de esa forma se recuperan las relaciones. 전에는 Antes, 허물이 있으면 그 허물을 그냥 드러내고.
Si veíamos faltas, lo mostrábamos a los otros toda esa falta. 문제가 있으면 그 문제를 해결치 못하고 그 문제에 넘어져 버립니다. Si nos encontrábamos con problemas, no podíamos resolver esos problemas y cada vez nos caíamos. 그 사랑이 어디서 오냐? Pero ¿dónde viene el amor? ¿De dónde viene el amor? 주님이 주십니다. 주님. Dios nos da. 그렇게 사랑하고 허물을 덮어주고 용서하고 받아주니까 다시 좋은 관계가 되는 거예요. Y cubriendo ese amor, cubriendo esa falta y cada vez amando los unos a otros, cada vez aprendemos más y 그 más. 힘이 어디서 오냐 이거. ¿De dónde viene esa fuerza? 주님께로부터. Viene desde Dios. 교회 안에 붙어 있으니까 그걸 배우는 거예요. Y como estamos permanecidos en la iglesia, cada vez aprendemos. 그러니까 문제 생기면 빨리 치료를 받아야 돼요. Entonces, si tenemos problemas, rápidamente nos tendríamos que curarnos. 여러분 몸이 아프면 빨리 병원 가서 약 먹잖아요. Porque si están enfermos, rápidamente se van al hospital para tomar medicina. 우리 영혼도 마찬가지예요. Nuestras almas también. 문제가 있으면 어떻게 해야 돼요? Si hay problemas, ¿qué hay que hacer? 빨리 가야 돼. Rápidamente tenemos que ir. 가서 하나님 말씀을 배우고 Tenemos que aprender la palabra. 그리고 그 말씀을 붙잡고 Y cada vez tenemos que agarrar esa palabra. 주님의 사랑을 생각하는 거예요. Y cada vez pensamos en el amor de Dios. 그럼 용서하게 되고 Y de esa forma podemos amar. 용서하니까 세워지잖아요. Y como amamos, todo eso se levanta. 내 마음은 내 삶이 세워지고 Mi corazón y mi vida se levanta. 가정이 세워지고 Mi familia se levanta. 또 하나님 교회를 세우시는 거예요. Y Dios levanta a la iglesia. 그래서 구원받게 되면 자기 위치 지켜가는 거예요. Entonces, después de recibir la salvación, tenemos que mantener nuestros estados. 전에 없었던 교회 생활에 대한 위치를 지켜가는 거예요. Cada vez tenemos que mantener esa posición que no teníamos antes. 구원받고 잘만 붙어 있어도요. 하나님이 어마어마한 상급을 우리에게 주신다는 거 잊으면 안 돼요. No tenemos que olvidarnos que si solamente estamos permanecidos bien en la iglesia, entonces Dios nos da muchos galardones. 전도하려면 많은 수고도 해야 되고 희생도 해야 되고 자기 시간도 내야 돼요. Para predicar tenemos que esforzarnos y trabajar y sacrificarnos mucho. 전도는 못해도 붙어만 있어도 결코 상을 잃지 않는다고 되어 있어요. Pero aunque no estemos predicando, si tan solo estamos permanecidos en la iglesia, entonces Dios dijo que no vamos a perder ese galardón. 잘 붙어 있고 같이 전도하는 삶에서 기도해 주면 그 상을 동일하게 받습니다. Y si estamos permanecidos y oramos por las personas que estén predicando, entonces Dios dijo que vamos a tener el mismo galardón. 그래서 요한복음 15장은 거하라 이거예요. 거하라. Por eso en San Juan capítulo 15 dice que estén permanecidos. 나의 못된 성격을 누가 바꾸겠어요? ¿Quién me cambiaría todas estas características tan malas? 여러분 나의 못된 성격을 누가 바꿔요? ¿Quién podría cambiar todas las características malas? 하나님이 아니면 바꿀 수 없어요. Sin Dios nadie puede cambiarla. 그거를 바꾸려고 하면 이제 다툼이 시작돼요. Y cuando intentan a cambiar, hay peleas. 남편의 그 못된 성격을 아내가 자꾸 지적해요. La esposa cada vez critica los errores del esposo. 그럼 남편이 바꿔요? Entonces, ¿el esposo lo cambiaría? 계속 긁어대면 어때요? Si cada vez le toca sus maldades. 그럼 남편은 말은 여자들이 더 잘해요. Pero aún así, las mujeres hablan mejor que los hombres. 그럼 남편은 어떻게 해요? Entonces, el esposo, ¿qué hace? 요즘 그런 거 없죠? Ahora no hay mucho, ¿no? De eso. 없죠. No golpean mucho como antes, 근데 ¿no? 마음으로는 막 계속 치고 있는 거예요. 마음. Pero por su corazón está golpeando de todos lados. 마음으로 치는 것도 아직 변화되지 않은 성격이에요. Pero golpear por su corazón, eso también son características que aún no se han cambiado. 이제 그게 바뀌는 거예요. 외적인 것도 바뀌어야 되고 마음도 바뀌어야 되고. Cada vez tienen que ir cambiando por fuera y por dentro. 누가 그걸 나를 바꾸냐? Pero ¿quién me cambiaría? 누가 나의 그 아주 자기 자신을만을 위한 그 삶을 누가 바꾸냐 이거. ¿Quién cambiaría esas vidas? 그리고 비판하는 마음도 점점 줄어듭니다. Y cada vez ese corazón de criticar a otros se desaparece. 로마노스 vamos a buscar. 14. Romanos capítulo 14. versículo 1.
Romanos capítulo 14, versículo 1, dice, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. 남을 판단할 수도 없어요. No podemos criticar, juzgar a otros. 그리고 그 판단하는 것이 하나님 앞에 죄가 된다고 되어 있어요. Y si juzgamos a otros, eso es pecado en delante de Dios. 4. Versículo 4 dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. 세우는 건 누가 세워요? ¿Quién los levanta? 그 마음과 성격을 바꾸는 건 누가 바꿔요? ¿Y quién los cambia? Sus corazones y sus pensamientos. 주님이 바꾸는 거죠. Dios lo cambia. 그러니까 교회 생활을 바르게 하고 자기 위치를 잘 지켜나면 나의 삶을 주님이 바꿔요. Entonces, si vivimos correctamente en la iglesia y si estamos bien permanecidos, Dios nos cambia. 구원 받으면 주님을 사랑하는 마음이 근본적으로 있어요. Y si recibimos la salvación, cada uno tiene su corazón de amar a Dios. 주님을 높이고자 하는 마음이 있어요. Tiene el corazón de elevar a Dios. 모두 다 그 마음을 가지고 있기 때문에 바꿔갈 수 있는 거예요. Como todos tienen esos corazones, pueden ir cambiando. 그러니까 교회 생활만 잘하게 되면 내 삶이 주님처럼 바꿔집니다. Entonces, solamente si estamos bien permanecidos en la iglesia, entonces Dios nos cambia. 전에는 싫은 사람 미워하는 거 나도 미워해. Antes, si no queríamos a una persona, cada vez lo odiábamos. 나에게 해가 되면 나도 그 사람에게 해를 끼치고. Si el otro me lastimaba, yo también lo lastimaba. 그리고 나도 모르게 분과 화를 내고. Y me enojaba y a veces peleaba. 근데 시간이 지나니까 나도 모르게 바뀌어갑니다. Pero al pasar el tiempo, voy cambiando. 고린도전서 3장 7절에도 말씀합니다. En Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 7, también dice, así que, dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. 자, 여기도 말씀하죠. Aquí también dice, 우리는 열심히 교회 생활하는데 내 마음을 심었는데 하나님이 내 삶을 바꿔주십니다. hemos plantado nuestras vidas hacia Dios y Dios nos hizo crecer. 하나님이 자라게 되죠. Y Dios cada vez nos hace crecer. 그래서 저는 여기 와서 아이들 보면서 너 언제 이렇게 컸냐? Por eso en esos días, viendo a los niños, cada vez pienso, ¿cuándo creciste tanto? 하나님도 우리를 그렇게 보지 않겠어요? Pero Dios no nos miraría de esa forma, 언제 이렇게 신앙이 성장했어? diciendo, ¿cuándo creciste? ¿Cuándo creciste tan rápido tu fe? 이제 교회를 생각하고 Ahora piensas en la iglesia. 복음을 생각하고 Ahora piensas por el evangelio. 그리고 남의 영혼을 구원하는데 내가 손해를 봐도 그 일을 행하는 거야. Y aunque tenga desbeneficios al predicar a los otros, aún así lo hacemos. 그리고 혹 형제 자매들이 넘어질까? 혹 나의 이 말 실수로 상처를 받지 않을까? 조심하게 되는 거예요. Y cada vez nos cuidamos para que otros hermanos no se lastimen y para que no haya problemas. 그러니까 자기 위치를 이제 배워가는 거예요. Y cada vez van aprendiendo su estado, su posición. 남편의 삶을 바꾸고 싶으세요? ¿Quieren cambiar la vida de su marido? 그 어떻게 해야 돼? Entonces, ¿cómo tendría que hacer? 계속 잔소리하면 바뀔까요? Si cada vez critican y hablan, ¿cambiará? ¿Puede cambiar? 그럼 어떻게 해야 돼? Entonces, ¿cómo debemos hacer? 교회에다가만 갖다 내려놔요. 안 쳐. Solamente traigan a la iglesia. 말씀이 그 사람을 바꾸는 거예요. La palabra cambia a él. 만약에 남편을 바꾸려고 그러고 주변 영혼들을 바꾸려고 그러면요. 문제가 생기는 거예요. 문제. Si intenta cambiar a su marido, entonces de ahí ocurre problemas. 하나님은 교회 안에도 질서가 있고 세상에도 질서가 있다라고 말씀하고 있어요. Dios dijo que hay órdenes en este mundo y también hay órdenes en la iglesia. 그거 배워가는 거예요. Y cada vez aprendemos. 부모로서의 위치가 있고 Hay lugares de posiciones del padre, 자녀로서의 위치가 있고 hay posiciones del hijo,
상사로서의 위치가 있어요. Hay posiciones del jefe 예? del trabajo. 또 종업원으로서 위치가 있는 거예요. Y también hay posiciones del empleado. 아, 지금은 이제 저기 상사와 종업원 위치가 똑같잖아요. 이렇게 위치가. Pero ahora cada vez se está poniendo en el mismo estado la posición del jefe y el empleador El mundo sí o no? en el mundo. 이게 말. 사탄아. 그러니까 어느 때는 종업원의 위치가 막 세요. Entonces, a veces los empleados están arriba del jefe. 회표가 잘못하면 막 신고하고. Si el jefe hace algún error, entonces lo denuncia. 그러면 자기는 어디서 돈 벌어? Entonces, ¿de dónde ganaría dinero? 회표가 잘못해도 종업원은 까야를 세하고 열심히 일을 하는 거예요. Aunque el jefe tenga errores, aún así el empleador tendría que estar callado y trabajando. 부모가 잘못했다고 막 자식이 막 대들어요. Si el padre tiene algún error, si el padre tiene algún error y el niño critica a su padre, 그럴 수 있어요? ¿podría ser? 그럴 수 없어요. No. 아내가 막 남편을 막 머리에 올라가갖고 막 주관하려고 그래요. La esposa se quiere ponerse sobre la cabeza del esposo y cada vez lo quiere controlar. No es bueno. 그 성경에 보면 사라가 있어, 사라. Por ejemplo, en la iglesia hay una mujer llamada Sara. 아브라함의 아내. Es la esposa de Abraham. 사라는 열국의 어미라고 돼 있어요. Dice que Sara es la madre de un país. 네, 마들. 사라는요 남편을 아주 굉장히 서포트했던 사람. Sara fue una mujer que apoyaba mucho a su marido. 남편 말이라면 전부 다 아포야 했던 사람. Y era una mujer que apoyaba a toda la palabra de su marido. 사라에게 하나님이 큰 축복을 줬어요. Y Dios dio una gran bendición a Sara. 그 남편을 이렇게 섬기는 마음. Ese corazón que seguía a su marido. 그게 사라의 위치예요, 위치. Eso era la posición de Sara. 믿지 않는 남편도 마찬가지입니다. Y su esposo también. 생활을 억압하고 신앙생활을 못하는 그 외에는 다 순종해야 됩니다. A todo lo que no sea, a todo lo que no sea una molestia para vivir la vida cristiana, deben obedecer. 여러분 교회 가지 마라. Por ejemplo, 뭐, si dicen no vayan a la iglesia, 이런 거는 순종할 수 없죠. entonces a eso no podríamos estar obedeciendo. 그러나 나머지는 순종하는 거예요. Pero los otros podríamos obedecer. 그 순종한 삶 속에 하나님 축복이 오는 거예요. En medio de esa obediencia viene la bendición de Dios. 세상에 여자로서의 남편을 섬기고 남편을 머리로 둔다는 게 이게 쉽지 않잖아요. Pero en ese mundo no es fácil dejar a sus maridos como a su cabeza. 세상은 남자와 여자가 평등. En el mundo, los hombres y las mujeres ponen en la misma posición. 좀 폴리티카 말 그러면 수비오, 끼 수비오. 뭐야 이래. 이게 성경과 배치되는 거예요. Pero eso pondría en contra de la Biblia. 우리는 내 위치 속에서 순종하고 주님 바라보면서 사는 것이 최고의 행복이라고 되어 있습니다. Porque la Biblia dice que es una felicidad vivir es cuidándonos, guardando nuestras posiciones. 그럼 왜 노아가 그 포도밭에서 포도로 인해서 취해가지고 하의를 다 벗었잖아. Por ejemplo, Noé se embriagó en una viña y quitó toda su ropa. 함은 그 사실을 형들에게 다 따발렸어. Pero Ham dijo a todos sus hermanos lo que había hecho Noé. 그러나 셈과 야벳의 뒷거름질에서 아버지의 수치를 가려줬어. Pero Sem y Jabet cubrió la vergüenza de su padre. 자, 아버지가 실수해가지고 수치를 드러냈지만 자녀들은 어떻게 해야 되냐? Si el padre reveló vergüenzas, si el padre hizo vergüenzas, entonces ¿qué tendría que hacer el hijo? 그를 드러내고 수치를 나타내는 그 자체가 죄예요, 자체가. Si muestra la vergüenza de su padre, la falta de su padre, entonces eso sería un pecado. 결국 그 함은 아버지의 수치를 드러내므로써 그 저주가 지금까지도 오는 겁니다. Entonces ese hijo,
por mostrar la vergüenza de su padre, tuvo la maldición hasta hoy en día. 그러니까 자기 위치를 지키지 않은 거예요. Entonces no mantuvo su posición. 우리도 자기 위치를 잘 지켜나가면 하나님을 기쁘게 할 수 있어요. Entonces nosotros también si mantenemos nuestras posiciones, podemos obedecer mejor a Dios. 한번 시험해 보세요. Intenten. 네? 주일날, 수요일날 예? 말씀 듣는데 열중해 보세요. En los domingos, en los miércoles, cada vez intenten escuchar fuertemente. 전도하고 싶으세요? ¿Quieren predicar? 열심히 교제에 붙어보세요. Estén permanecidos. 예? 주님이 계속 열매를 주실 거예요. Entonces Dios daría cada vez más fruto. 내가 교회 안에서 주어진 위치를 잘 지켜보세요. Cada vez guarden sus posiciones en la iglesia. 말이 바뀝니다. Entonces se cambiarán sus palabras. 내 말을 누가 바꿀 수 있냐 이거. Pero ¿quién cambiaría mis palabras? 여러분 소는 어때요? ¿Cómo son las vacas? 소는 늘 받는 버릇이 있어요. Las vacas, los toros siempre atropellan a las personas. 개는 어때요? 개. ¿Cómo son los perros? 토한 거 어때요? ¿Qué hacen si vomitan? 어? 그것도 먹어. Otra vez vuelven a comer. 개한테는 더러운 게 아니에요. Para los perros no es algo sucio. 소는 가만히 놔두면 받는 거예요. Y los toros, si están enfrente de un toro, lo atropella. 통제해야죠. Tendremos que controlar. 그래서 소는 이 멍에를 팍 씌워야 돼요. Por eso los toros tendrían que poner un anillo en su nariz. 딱 씌워야 받을 때 이걸 탁 당기는 거예요. De esa forma puede controlar cuando quiere atropellar a las personas. 주인이 이걸 관리해야 돼요. Y su dueño tendría que controlar. 만약에 소를 관리하지 않았어요. Pero si no cuidó 누굴 남을 받았어요. y ese toro lastimó a otros, 그건 다 변상해야 돼요. entonces todo tiene que pagar el dueño. 우리도 마찬가지예요. Nosotros también 입을 잘 관리해야 돼요. tenemos que cuidar nuestras bocas. 입을 관리하지 않으면 주변 영혼이 죽어가는 거예요. Porque si no la cuidamos, las almas de nuestro alrededor van a morir. 그러나 입을 잘 관리하고 은혜스러운 말, 그리고 복스러운 말, 세우는 말, 그런 걸 자꾸 내뱉으면요, 주변 영혼이 마음을 열게 돼요. Pero si votamos la palabra, cada vez si cuidando nuestras bocas, si votamos la palabra de gracia, de bendiciones y de la palabra, entonces las almas de nuestro alrededor se van levantando. Vamos a buscar Santiago. Santiago, capítulo 3, versículo 1 al 3. Santiago capítulo 3, versículo 1 a 3. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. 아담 하와의 범죄로 말미암아 인간은 타락되었고 Por el pecado de Adán y Eva, todos los hombres fueron pecadores. 그 언어와 그 행위가 하나님을 거스리는 결과를 가져왔어요. Y todas sus palabras y todas sus obras estaban en contra de Dios. 그래서 언어는 영혼의 거울이다. Entonces las palabras es un reflejo, es un espejo de su espíritu. 거울을 보면 자기 자신이 보이잖아요. Entonces, porque si miramos a un espejo, podemos ver a nosotros mismos. 자기가 말 쓰는 거를 보면 그 사람의 삶이 보이는 거예요. Si miramos la palabra que habla la persona, entonces se puede ver la vida de esa persona. 구원받기 전에는 통제하지 않았습니다. 내 언어, 내 말을. Antes de recibir la salvación, no controlábamos nuestras bocas, nuestras palabras. 구원받고 나면 통제해야 돼. Pero si recibimos la salvación, tenemos que ir controlando. 구원받기 전에는 이 집 저 집 다니면서 막 이거 얘기하고 다녔잖아요. Antes de recibir la salvación, íbamos de esta casa a la otra hablando. 그럴 시간 없어요. Pero ya no tenemos esos tiempos. 왜? ¿Por qué? 시간을 주님께 넣어야 돼요. Porque tendríamos que poner nuestros tiempos hacia Dios. 자주 만나서 이거 하는 시간에 내 영혼이 망가지는 거예요. En los tiempos que estemos hablando con otros en el mundo, entonces cada vez nuestras almas se irían cayendo.
우리가 말씀 듣는 시간, 교제하는 시간을 자꾸 들어가지고 좋은 말을 나가게끔 해야 돼요. Cada vez tenemos que unirnos a la palabra, a las comuniones, y cada vez tenemos que hacer para que nos salgan buenas palabras. 아, 너는 요즘에 직장도 없는데 어떻게 살아? Ahora, si no tienes trabajos, ¿cómo estás viviendo? 그럼 어떻게 해야 돼? Entonces, ¿cómo debemos hacer? 아, 그래서 나는 열심히 공부하고 있어. Por eso, ahora estoy estudiando fuertemente. 그렇게 말해야 될까요? ¿Tendremos que hablar así? 아, 야, 나는 지금 부족하지 않아. Yo ahora no me falta nada, 하나님이 만나고 나서 구원받고 나서 너무 풍족하게 해주셨어. porque después de conocer a Dios, Dios me dio abundancia. 내 자녀들이라도 주 안에 살고 Mis hijos están viviendo 우리 가정의 en la 화목을 iglesia 이루고 y tuve paz en mi familia 늘 가정의 행복이 넘쳐나고 있어. y cada vez hay más felicidades en mi familia. 말할 수 있잖아요. Podemos hablar 그게 내 안에 주님의 은혜가 채워질 때 그게 가능한 거예요. y todo eso es posible cuando está llena de la gracia de Dios. 말을 통제하는 거예요, 이제는. Ya debemos ir controlando nuestras 네, palabras. 그 통제를 교회를 통해서 배우는 거예요. Y ese control cada vez aprendemos a través de la iglesia. 에클레시아테 카피톨로 10. Eclesiastés, capítulo 10. versículo 12 al 13. Eclesiastés, capítulo 10, versículo 12 a 13. Dice, las palabras de la boca del sabio son llenos de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío. 여기 지혜로운 자의 입은 말은 항상 은혜롭다고 돼 있죠. Aquí dice, en el principio de la palabra de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío. 근데 우매자의 입술은 Pero, pero la palabra de la boca del sabio 자기를 삼키고 son llenos de gracia. 그 주변 영혼을 망가지게 하는 거예요. 망가뜨리는 거예요. Y más los labios del necio causan su propia ruina. 그리고 나중에는 어떻게 되느냐? ¿Y qué pasa al final? 광패. Cada vez hay peleas. 네. 그럼 광패 알죠? Saben, saben novio nocivo desvarío, ¿no? 자기가 막 쏟아내요. 악을 막 다 쏟아내는 거예요. Cada vez botan esas maldades. 우리는 그렇지 않죠? Pero nosotros no somos así, ¿no? 은혜스럽고 감사하고 그리고 남을 위로해주고 힘이 돼주는 말을 하는 거예요. Cada vez tenemos gracia y gozo, cada vez hablamos para animar a otros. 그게 차이인 거예요. Eso es la diferencia. 그 구원받고 나서 우리의 말도 삶도 바뀌어야 돼요. Entonces, después de recibir la salvación, nuestras palabras y nuestras vidas se deben cambiarse. 네. 이제 남을 위하고 하나님을 위하고 그리고 영원한 세계를 위해서 살아가는 거예요. Ahora cada vez tenemos que amar a Dios, a los otros, y cada vez tenemos que vivir por la vida eterna. 하나님을 높이고 Cada vez tenemos que elevar a Dios. 교회를 높이고 Cada vez tenemos que elevar a la iglesia. 아 우리 교회 목사님들 너무 귀한 분이셔. Nuestro pastor es muy precioso, 저희를 높이라는 게 아니에요. pero no estoy diciendo que me eleve a mí. 왜? ¿Por qué? 그 말씀을 높여놔야 사람들이 그래? 하고 듣는 거예요. Tienen que elevar a la palabra para que las personas digan, ah, sí. 주님을 높여야죠. Tenemos que elevar a Dios. 교회를 높여야죠. Tenemos que elevar a la iglesia. 네? 또 교회 안에 일꾼들을 높여줘야 돼요. Y tenemos que elevar a los hermanos de la iglesia. 그런 삶으로 바꿔가는 거예요. Y cada vez tenemos que ir cambiando a esas vidas. 네. Vamos a buscar Salmos 34. Vamos a buscar Salmos, capítulo 34, versículo 3. versículo 3.
Dice, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. 주님을 높여야죠. Tenemos que engrandecer a Jehová, 교회를 ¿no? 높여야죠. Tenemos que engrandecer a la iglesia 말씀 전하는 사람 높여야죠. y tenemos que engrandecer a la persona que está predicando la palabra. 아, 우리 구역장 조장은 너무 잘해. El líder de mi distrito trabaja muy bien. 물론 부족한 게 많아요. Claramente hay muchas cosas que nos faltan, 부족한 거 보지 말고 pero no miren a esas faltas. 잘하는 거. Solamente miren a lo que hacen bien 예? 그리고 남에게 말로 도와주고 말로 힘을 주는 거예요. y ayudamos por nuestras palabras y los animamos por nuestras palabras. 용기 주는 말, Las palabras que dan valentía a las personas. 격려하는 말, Las palabras que dan consolaciones. 예? 그리고 그들을 위해서 기도하고 Y cada vez oramos por ellos. 가르치는 게 아니에요. No los debemos 아, enseñar. 말씀 이렇게 됐으니까 이거 있어. 그러면 그게 통하는 게 아니에요. No debemos estar diciendo, como hemos aprendido, así en la palabra, tienes que hacerla. 예? 여러분 말로는 누가 못해요. Por la palabra, ¿quién no diría? 위해서 기도해주고 도와주는 게 더 큰 일입니다. Pero solamente tendríamos que estar orando y apoyando. 우리가 말씀을 배워가지고 그 말씀을 실천하는 거예요. Aprendiendo la palabra, cada vez tenemos que cumplir, obedecer en esa palabra. 네. 물론 또 말씀으로 또 필요한 것들 전해줄 수 있어요. Claramente, podríamos hablar sobre la palabra, 우리는 기도하는 위치예요. pero nosotros estamos en una posición de orar. 네. 그리고 도와주는 위치예요. Y estamos en una posición de ayudar. 가르치는 위치가 아니에요. No estamos en una posición de enseñar a otros. 가르치는 위치는 누가 해요? ¿Quién enseña? 교회 안에 말씀 전하는 사람이 있잖아요. Hay personas que enseñan la palabra dentro de la iglesia. 내가 알았으면 그걸 실천하는 거예요, 내가. Entonces, si conozco, ya tendría que ir obedeciendo. 나는 순종하는 위치인 거예요. Yo estoy en en una posición de la obediencia. Vamos a buscar Corintios, primera de Corintios. Primera de Corintios, 14. capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 19. 네, 읽어주세요. Dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. 여기 말씀하고 있죠. Aquí dice, 네. 우리가 가르치는 것이 아니라요. 도와주는 위치인 거예요. no estamos en lugares para enseñar, sino tenemos que ayudar. 기도하는 위치인 거예요. Estamos en posiciones para orar. 아, 말씀 들어. 다 구원받을 수 있어. Escucha la palabra, entonces podrás recibir la salvación. 네? 그건 누가 못해요. Pero ¿quién no puede hacer eso? 근데 그 집 가보면요. 말씀 들을 수 있는 환경이 아니야. Pero si vamos a su casa, no está en situaciones, no tiene un ambiente para poder escuchar la palabra. 왜? ¿Por qué? 아이들이 막 버글버글해. Hay muchos niños, 네? 그 말씀 들으려고 아이들이 막 떠들고 말씀 들려요? pero si los niños hacen mucha bulla, entonces ¿se puede entrar la palabra? 들려요, 안 들려요? ¿Se escucha la palabra o no? 그럼 어떻게 해야 돼요? Entonces, ¿qué debe hacer? 말씀 들을게. 내가 가서 애들 봐주고 Escucha la palabra, yo te cuido a los niños. 그 말씀 들을 수 있도록 좋은 환경 만들어주고 Y cada vez le debemos ir formando unos buenos ambientes para que escuche la 그래서 palabra 기도하고 y le oramos por él. 그래야 그 사람이 말씀 듣고 구원을 받는 거예요. Y de esa forma él puede recibir la salvación. 같이 들어주고 Escuchando juntos. 아이 좀 이 시간 좀 들어와. Hay un seminario de Zoom, entra a escuchar. 물론 멀리 있는 사람은 그렇게 할 수 있어요. A las personas que están lejos sí podría hacer de esa forma. 그 가까이 있는 사람은 어떻게 해요? Pero los que están cerca, 내가 가서 듣든지
yo voy a escuchar 같이 함께 듣든지 o a que que él llegue, venga 초대하든지 o que invite a su casa para 같이 escuchar, 듣고 escuchando juntos, 예? 같이 기도하고 orando juntos. 아이들이 있으면 아이들 따로 돌봐주고 Si hay niños, cuidándole a los niños. 예? 그런 봉사를 할 때 그 사람이 말씀을 듣고 구원을 받는 거예요. Cuando hacemos esos servicios, esa persona puede recibir la salvación. 그런 가정이 더 많아져야 돼. Y debe haber más familias de esa forma. 이번 줌 집회도요. 또 한 가정은요. 다 초대 집으로 초대. En este seminario de Zoom, una familia también invitaba a otras personas para predicar 말씀 들을 수 있도록 다 만들어주고. y le hacía todo para que se escuche la palabra. 또 저녁 딱 끝나면 또 간식도 나누고. También partía refrigerios después de terminar la palabra. 올라왔어. 여러분 같이 듣고 같이 수고하고 같이 도와주는 게요. 이게 말 많이 하는 것보다 훨씬 낫습니다. Escuchando juntos, orando por ellos y ayudándole y apoyándole es mucho mejor que estar dirigiendo cosas por la 우리 palabra. 그걸 배우는 거예요. Y cada vez debemos ir aprendiendo. 수고를 배우고. Debemos aprender el servicio. 그래서 전에 우리 직원 형제 자매들은 애들 누가 있어? 몇 명 있어? 빨리 애들 봐. 눈빛만 교환해도 딱 알아듣고 착착착 해서 애들 딱 관리하는 거예요. Por eso antes los hermanos se miraban y se enviaban señales diciendo, vas a cuidar a los niños, hay muchos niños. Y rápidamente iban a cuidar. 자기도 말씀 듣고 싶죠. Él también quería escuchar la palabra. 근데 애들은 누가 볼 거야? Pero ¿quién cuidaría a los niños? 물론 말씀을 들을 환경이 있으면 같이 들으면 좋죠. Claramente sería muy bueno escuchar juntos la palabra. 우리는 신앙생활하면서 하나하나 배워가는 거예요. Por eso de esa forma cada vez vamos aprendiendo poco a poco la palabra. 아름다운 말, 은혜스러운 말, 힘을 주는 말, 도와주는 말, 함께하는 말 이런 거를 계속 내 삶 속에 나타나는 거예요. Palabras hermosas, palabras de gracia, palabras de apoyo, palabras de ayuda, cada vez debemos ir poniendo en nuestras vidas. 과격한 말, 분내는 말, 남을 정죄하는 말 이런 것들은 이제 버리는 거예요. Y cada vez tenemos que ir dejando palabras fuertes, palabras del enojo, palabras que critican a otros. 잘 하다가 마지막에 그냥 확 화를 내버렸어요. Todo hacía bien, pero al final se enojó. 근데 그 화낼 때 그 사람은 상처가 돼서 그 사람은 마음을 닫아버려요. Pero cuando enojamos, el otro cierra su corazón. 그러니까 잘 관리하다가 마지막에 그렇게 화를 딱 내버리면요. 그동안 관리했던 게 다 무너지는 거예요. Pero si todo hacía bien y al final se enoja, entonces todo lo que había hecho bien sería en vano. 사단은 그걸 불 붙이는 거예요. Y cada vez Satanás enciende el fuego. Proverbio, vamos a buscar. 15. Vamos a buscar Proverbios, capítulo 15. Versículo 1. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 12, 16, 18. Dice, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Hoy hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Primera de Pedro 2:1. También en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. 그러니까 악한 말, 화내는 말, 분 그런 것들을 버려야 돼요. Entonces debemos que ir dejando todas esas palabras malvadas, fuertes y de enojo.
그것 때문에 상처가 되는 거예요. Porque por esas palabras podrías lastimar a otros. 노를 품는 자는 사귀지 말라. En la Biblia dice que no nos acerquemos a los que tienen enojos, 사람을 위하는 것 같은데요. 결국에 그 사람 이용하고 있어요. porque se parece que quiere a otros y le está ayudando, pero al final no es así. 그럴 수 있죠. Podría ser así, ¿no? 근데 그 사람을 도와주는 것 같지 않은데 뒤에서 묵묵히 도와주는 사람이 있어요. Pero también hay otros hombres que no se parece que está ayudando, pero detrás de él lo está apoyando con toda la fuerza. 아, 그걸 세우는 거예요. Pero eso hace levantar a otros. 네? 도와주는 것 같지만 뒤에서 보면 자기 유익을 위해서만 도와주는 거예요. Se parece que está ayudando, pero solamente detrás de ellos trabaja solamente por sus propios beneficios. 우리는 다른 사람의 말하는 거는 딱 닫아야 돼요. Nosotros tenemos que cerrar la boca al hablar de otros. 이 말 딱 조심해야 돼요. Tenemos que cuidar la boca. 그 말하고 있을 때 그 말이요 계속 깊은 데로 내려간다고 그랬어요. Porque se dice que si hablamos esas cosas, nuestras palabras se bajan hacia lo profundo del estómago. 그리고 전하면 안 돼요. Y no tenemos que hablar esas palabras. 전해야 될 말씀은 하나님의 은혜와 복음과 주님의 사랑을 전해야죠. Las palabras que tendríamos que estar hablando son las palabras del Evangelio, la gracia de Dios y el amor de Dios. 자기 자랑은 버려야 돼요. Tenemos que dejar nuestros propios orgullos 또 자기의 어떤 잘하는 거 그거 버려야 돼요. y tenemos que dejar todas las cosas que hacemos por nuestros bienes. 하나님 앞에 주님을 높이고 교회를 높이고 복음 중심적으로 사는 것을 자꾸 전해야 돼요. Tenemos que elevar a Dios, tenemos que elevar a la iglesia y cada vez tenemos que predicar el Evangelio. 에페시오 vamos a buscar Efesios. Efesios, capítulo 4. Versículo 25 al 27. Efesios capítulo 4, versículo 25 a 27. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. 조심해야 될 걸 얘기하고 있죠. Nos está diciendo cosas que tenemos que tener cuidado, ¿no? 화낼 때 조심하라는 거예요. Tenemos que tener cuidado al enojar. 그럼 화낼 수 있어요, 없어요? ¿Tendremos que estar enojando? 있어요. Podríamos enojar. 하루 지내면 안 돼. Pero ese enojo no se tendría que durar más de un día. 이게 하루 지나면요 마귀가 그 사람을 확 잡아버려요. Porque si pasa ese enojo más de un día, entonces Satanás estaría usando ese enojo. 막 화내고 기도할 수 있어요? ¿Podría orar después de haber enojado? 화내고 기도 안 되죠. No, no podemos estar orando después de enojarnos. 그래서 저도 젊을 때 묻지만 이 말씀 때문에 하루를 못 넘겨. Pero cuando yo era joven, aunque me enoje mucho, había enojado mucho, por esa palabra no podía quedarme enojado más de un día. 화낼 일이 가끔가다 있어요. Hay veces que nos sale ese enojo. 황당한 일이 있어요. Hay veces que nos hacen enojar. 그럴 때 잠시 화는 나올 수 있지만 그걸 딱 절제하는 거예요. Y aunque nos puede salir enojos, aún así tenemos que controlarlo. 분이 나올 수 있어요. Podría salir esa maldad. 이 말씀 붙잡아야 돼요. Entonces tenemos que agarrar esa palabra. 빨리 버려야 돼요. Y rápidamente lo tenemos que dejar. 왜? ¿Por qué? 이 화를 가지고 기도를 할 수가 없어요. Porque con ese enojo no podemos orar a Dios. 아내로 하여금 화를 내게 하는 것도 죄입니다. Y también es una maldad, también es un pecado enojar a través de la esposa. 아내가 막 분을 가지고 있으면 기도돼요? 아내가?
Si la esposa tiene mucho enojo, entonces se puede orar. 아내는 기도로서 남편을 돕고 기도로서 주님의 일을 돕고 있는 거예요. La esposa apoya a su marido a través de la oración y a través de la palabra. 그러니까 교회 안에서 분내고 화내는 일 자꾸 버리는 거예요. Y cada vez tenemos que ir dejando esas palabras y ese enojo a través de la iglesia. 용서해주고 Cada vez lo perdonamos, 받아주고 lo recibimos, lo aceptamos 기다려주고 y le esperamos. 계속 그를 주님 모습까지 훈련하는 거예요. Y cada vez tenemos que ir entrenando hasta que llegue Dios a este mundo. 이거를 배우지 않으면요 금방 육신적으로 확 하나가 되고 Pero si lo hacemos, pues rápidamente nos formamos unos. 오히려 복음을 대적하는 일에 쓰게 되고 Y si no lo hacemos, nos quedaríamos en contra del evangelio. 주님이 가만 놔둘까요? ¿Dios lo dejaría? 가만 놔두지 않아요. No, Dios no lo deja. 개인이 그런 일을 행한다면 하나님 개인을 징계하시고 Si la persona hace eso, entonces Dios castiga a esa persona. 가정이 자꾸 그런 일을 한다면 가정을 징계하시고 Si la familia hace eso, entonces Dios castiga a la familia. 무리가 자꾸 그걸 행하면 무리를 징벌하셔요. Y si un grupo hace esas cosas, entonces Dios castiga a ese grupo. 그래서 고라는 폐역으로 하나님 고라를 속한 사람들을 다 진멸해 버렸어요. Por eso Dios también juzgaba a unas ciudades. 그러니까 교회 생활하면서 여기 좀 부르부르하고 육신적으로 팍 묻혀 있는 데는 빨리 나와야 돼. Entonces, en medio de la iglesia, si vemos unas partes que están dirigidos hacia el mundo, entonces rápidamente tenemos que salir de ahí. 같이 있으면 같이 죄 짓는. Si estamos juntos, pecamos juntos. 빨리 나와서 교회에 딱 붙어 있어요. Rápidamente tenemos que salir de ahí y quedarnos permanecidos en la iglesia. 왜냐하면 그 속에 있으면 아는데도 계속 그 죄를 짓고 사는 거예요. Porque si estamos en medio de ellos, entonces aunque conozcamos, cada vez pecamos más y más. 그래서 우리는 교회 생활을 배우고 우리 개인적인 삶을 배워가는 거예요. Por eso aprendemos la vida en medio de la iglesia y la vida cristiana. 시간이 지나면 자기도 모르게 쑥 성장해요. Y cuando pasa el tiempo, se crece fuertemente. 자기도 모르게 봉사의 손을 행하고 있고. Y aunque no lo conozca, aunque no se dé cuenta, va sirviendo a la iglesia. 자기도 모르게 희생하는 것을 함께 하고 싶고. Y cada vez sale el corazón de sacrificarse junto a los hermanos. 자기도 모르게 이제 전도하고 싶은 마음이 생기는 거예요. Y cada vez le sale el corazón de predicar a otros. 자기 인생을, 자기의 삶을 이제 주님께 투자하는 거예요. Y ahora tenemos que invertir nuestras vidas hacia Dios. 그럼 전도 생활 잘하는 사람 두 가지 잘해야 돼요. Los que predican bien tienen que hacer estas dos cosas. 무슨 생각? ¿Qué debemos hacer? Primero, 교회 생활 열심히 해요. debemos vivir fuertemente, permanecidos en la iglesia. 두 번째, El segundo, 자기 삶을 이제 바꿔가야 돼요. cada vez debe ir cambiando su vida. 자기 성격, 모난 성격도 바꿔가야 돼요. Cada vez tiene que ir cambiando sus características malas. 주님의 삶을 바꿔가는 거예요. 주님의 삶을. Y cada vez debe cambiar sus vidas como al Señor. 그래서 하나님을 기쁘게 하고 하나님께 영광되는 삶을 우리가 살아야 합니다. Y debemos vivir una vida que alegra a Dios y una vida que glorifica a Dios. 이제 입도 조심해야 돼요. Por eso tenemos que cuidar nuestras palabras. 쓸데없이 이제 여기저기 다니지 마시고 Y ya no tiene que andar por todos los lados. 목적 있는 방문이 필요한 거예요. Se necesita visitar con propósitos. 그래야 하나님의 영광이 나타나요. Y de esa forma se puede mostrar la voluntad de la gloria de Dios. 자기 자리만 잘 지켜보세요. Solamente queden permanecidos en sus lugares. 주님이 나를 쓰셔요. Entonces Dios lo usa 그리고 나를 통해서 열매를 맺혀줘요. y da frutos. 조급하게 생각하지 마세요. Y no queden desesperados. No trate, ya, paciencia, esperar, permanece bien, llevar fruto,
bien. A probar. Dar testimonio, habla bien dentro, no obedecer. No sirve. Obedecer, obedecer, obedecer. ¿Pesado o no? Pesado, pesado. Práctica, práctica. Después liviano. Ahora empieza pesado. Práctica, que continuar después liviano. ¿Puede ser o no? Sí, puede ser. La fe, niño, viento, fría, calor, no puede, cansado, no puede. Ya crece la fe. Cualquier tiempo, no importa. Puede. Poco la fe crecido bien. Voy a ir temprano. Este necesita. Acostumbrar a perezoso. Hay que votar. ¿Ya? Eso. 같이 기도하겠습니다. Vamos a orar juntos. 주님 감사합니다. Dios Padre, te damos muchas gracias. 우리 아르헨티나의 교회를 세워주시고 복음이 전해지면 감사합니다. Damos gracias por darnos la iglesia y por levantarnos el evangelio. 더 많은 영혼이 이 귀한 복음의 소식을 듣기를 원합니다. Queremos que más almas escuchen este evangelio. 우리를 사용해 주시고 우리를 변화시켜 주옵소서. Úsenos y cámbienos, por favor. 지난주 말씀 들었던 영혼들 주님께서 각 사람의 마음을 붙잡아 주시고 인도해 주옵소서. Todas las almas que han escuchado el evangelio, por favor, agárrelos a cada una de ellas y levántelos. 주님 오실 때까지 복음 안에서 살기를 간절히 원합니다. Pedimos con todo el corazón para que vivamos en medio del evangelio. 주님 만날 때 칭찬과 존귀, 주님을 맞이하는 주의 복된 자녀 되기를 원합니다. Y queremos ser tus hijos, que te encontremos con felicitaciones y con gracia y gloria. 아직 구원받지 못한 가족들 한 영혼 한 영혼 주님께서 도와주시고 붙잡아 주시고 구원해 주옵소서. Todas las familias que todavía no tengan la salvación, ayúdelos y agárrelos y sálvelos, por favor. 모든 것 주님께 감사하며 예수님 이름으로 기도드립니다. Todo te agradecemos y oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén.